जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। বহু বাদ বিবাদৰ অন্তত এক দেশ এক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক লোকসভাত উপস্থাপন। লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে 129 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন কৰে লোকসভাৰ মজিয়াত। সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ সপক্ষে 269টা ভোট পৰাৰ বিপৰীতে 198 গৰাকী সাংসদে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰে। বিৰোধী দলৰ সকলো সাংসদে এই সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰাত বিধেয়কখনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সাজু আছে বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন যৌথ সংসদীয় কমিটি চমুকৈ জেপিচিলৈ পঠোৱাৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं। সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰীৰ। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा, जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। এনডিএৰ সহযোগী দলসমূহে এক দেশ এক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিধেয়কখনৰ সপক্ষে মত দাঙি ধৰিছে যদিও ইণ্ডি মৰ্চাৰ অংশীদাৰ দলসমূহে বিধেয়কখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এই বিধেয়কখনক সংবিধান বিৰোধী বিধেয়ক আখ্যা দিছে বিৰোধীয়ে। বিৰোধীৰ মতে বিধেয়কখন ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোৰ পৰিপন্থী। One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু বিৰোধীয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे। লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোকসভাত উপস্থাপন কৰা বিধেয়কখন ঐতিহাসিক বিধেয়ক আখ্যা দিছে এনডিএ। এনডিএৰ মতে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হলে ৰাজকোষৰ বহু টকাৰ ৰাহি হ'ব। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन और वो जेपीसी को भेजा गया है। एक बार ये निर्णय देश के पक्ष में आता है, एक बड़ा निर्णय होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हम सब इसका खूब स्वागत करते हैं। Sir, from the TDP side, we have given an unequivocal support for the entire bill because it reduces the election expenditure, it streamlines the electoral process, increases the voter turnaround, and overall it helps the administration and the country. So we supported it. উল্লেখযোগ্য, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছিল। 1951, 1957, 1962 আৰু 1967 চনত লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি ঘটিছিল।
মন কৰিবলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 100 দিনৰ ভিতৰত স্থানীয় নিগম নিকায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।